50 থেকে 51 হয়ে গেছে তিনিও চং ত্রিপুরা মথা পার্টি ni keha election management committee ni komana tuye chini agenda chini booth level committee election management committee ake BLA koronati chong keha taros policy Birchandranagar policy constituency ni keha meeting asola borotao chong meeting paile drino meeting chong onek kaham discussion ha sini election management committee tini no chong complete kya ke booth level committee chong election management committee rono borono daitto lai brang next of brang booth level committee ko khari nai ke BLA to already chini submit ke pa aboli stro chong na ha ke tre chini bangma samung ta na tongko abro chong step by step chong thanai ake agami dino chong party ni strain bare ne baye chong bangma policy strategy chong masala ha abodi kena chong discount haba tanai abono baye bare ke khaksong ma sao dino chini sobani chairman hisabe jang mama monoranjan yang pini sabapati ni madhyameo ni chong balocona khame ha ke sini tini ta convener sini jang ata motilal yang ke joint convener Muzumdar Tripura from Nachom saya discount je party chong berke porichalana kena brown chong ni election matter no tiye discount chong ka ke samutane baye rano daitto rieno tini chong meeting ta gana paila sir lukurong ni baksa je hati habao hentalai tonglai mani salai tonglai mani yakhebe salai tonglai mani obo bus kango Tipra motha edisi election Payment ya golo cheni thang nai hine oboni tile ne tamo sana musung Tipra motha busuk jorate strong ritong tamusuk jorate sir je bro abo je sanai borom cio boroni position ma ebong Tipra motha ni position ma ADC area ho bortomano Tipra motha no shason keto ebong agami dino ho Tipra motha no shason kenai abo 100% assurance riang kausaro chini khoye kuno sarkar paimeya boro jesa pono chesta keto Bruno mentally brang demoralized paketo abo by practical umaya practical kauno se sadi ami practical tawo chong strong to abo agami dino chong tres strong nai abo chong siu sir social media rago chong no mani ba khoroksa khorok nei neta yakhe ba himbi tong nai politician lama rago borok je samani state ni hoite additional fund kabang ma mari no fund hoja go phia ba tabusuk jorate addition rok mungsa samung khaya hene samani telesa nantam sanamusung addition su fund re boroni khot chief minister Tripura rajyo ni head of the state bung paisa 819 crore total je rang hoimon central chio Tripura rajyo sarkar budget timake 30,000 crore 1,000 crore for say addition rahu yaje jago 30,000 crore for the development of the Tripura ADC ki Tripura ni bayre de ADC bu Tripura ni andar no inke ba ADC tre rahu ye ADC ni marpote onek kisu kam kherma khere ani mano pa pram restriction ke abo bai berke brang samai je 30,000 rang tine ha bo ADC area no matro 800 crore hoi mo bainu development kheya hiye berke kau samai 800 crore rek makne chu je khenma jothesto keo aron se salary to bibhinno expense to official ke body paus mane boro masa abo chung kam ke siu ebong ADC pamboy taw jora bonchit to ADC ni school ni obostha breke obostha to ADC ni je ran ADC ran je khemo school abo ki sot ADC ne ne de ba ADC ne ne ke mangmi phamne riam education taw chini je collapse to demission to दिन रिटायर पर्सन रिटायर थांग तो रिक्रुटमेंट खेमाया प्रपोजल होया चो रिक्रुटमेंट न्यू रिक्रुटमेंट दरकार टीचर दरकार अवेलेबल टीचर होया कारण विभिन्न एरिया सिंगल टीचर हो चो स्कूल रन खेमा तो अब किचिन दोस दे स्टेट गवर्नमेंट ही चो budget tino a budget ni mote chono rang diri ba paro ami
ফালতু কাউ সাই কোনো লাভ করে যেটা সত্য আবনো সাথো এবং বাস্তব কাউকে বসে এডিসি এলাকানো ব্রাম পাম দিনাই খেত অনেক entire state ni 68% ADC area ऐसे geographical मतलब नहीं है शुद्ध state जहाँ state general area ना develop करने पर ADC नो की बंचित तो नहीं স্যার बड़ो विभिन्न काउ साये कोनो लाभ करो समय नष्ट आंगान सार पर इंजुया बड़ो স্যার বাক্সা বাক্সা তংকসং লুকরক হাতি হাবা সরি যে খুবার হাবার খাই জানাই রক বা বুবাগ্রানো নাহাरै বংনি যে ওয়ানসুং মুং বুবাগ্রানি যে নাহার মুংনো ওয়ানসুগै পয়তো চাওই যে আচুগै তংনাই রক যে বুবাগ্রা সামানি ডাইরেক্ট ফান ফাইনে হেনে অব বফুর রক অব হাইকে ফুলফিল খাইজাংনো টিপ্রা মথানি নাহার মুং বুসুক জরাতি তংনো স্যার नाइडी अब तो बुबाग्रा डायरेक्ट फंडिंग तो बुबाग्रा नि नाइ कौया बुबाग्रा तो डिमांड खेने आसे जे एडिसियो डायरेक्ट फंड माइके जो तलसाले इकोनॉमिकली डेवलप नाय स्ट्रॉंग नाय एवं जेटा चौ चिनी एरिया वो काम के चौ डेवलप खेमे नाय आबन बे चौ डायरेक्ट फंडिंग पावे ना जे स्टेट गवर्नमेंट हियो चौ नो सीलिंग खेते हो बजट फार्स्ट ईयर वो चौ 5,500 कोटी बजट ना विभिन्न डेवलपमेंट नि क्षेत्र वो चौ रांग नामन बाय किंतु चिनी बजट और सीलिंग तो 15% बारा एवरी ईयर चौ इंक्रीज के माया इनके जे जगह CPM नि आमोल 300 बजट एडिसी नि बजट से 300 करोड़ रोन के आवनी धीरे धीरे आस्ते आस्ते ताव सो पे हमसा 800 करोड़ लास्ट ईयर तो 16 करोड़ 600 करोड़ 19 लाख के बोले कि बजट सीलिंग खेते मन बे चों इच्छा मते बजट को खेमे आबन बे चों डायरेक्ट फंडिंग मासायो जेखाने चिनी एरिया तो एरिया डेवलप खेने अनेक बाकी तंगो जनरल एरिया शुद्ध डेवलप में भाई चों त्रिपुरा सारो एरिया के डेवलप में अब के लिए चों ब्रेक तो नहीं विदिन द त्रिपुरा ब्रेक चों एक सेक्शन के एक एरिया के डेवलप नहीं एक एरिया के डिप्राइम तो नहीं अब माको हे आबन बे से डायरेक्ट फंडिंग मासे लैंड राइट्स मामो मासे जे जगह 6 शेड्यूल नि प्रोविजन तो एडिसियो एक्सेप्ट रिजर्व फॉरेस्ट इवन फॉरेस्ट लैंड भौथो निनी खास लैंड भौथो एडिसिना आउटर ऑफ एनेको तीन जरा त्रिपुरा सरकार मामी TLR 1960 नि रूल मामी वो अमेंडमेंट किया एडिसी गठन लिया कुछ इसका आइन नो ब्रा तीन को इंप्लीमेंट किया तो एडिसी गठन मामो 1984 नि कोरोना अमेंड किया दरकार इनके सेल्सिनी जे प्रोविजन तो मो अब इंप्लीमेंट चों खेमेने गामो से चों लैंड राइट मासेयो चोंकी सब समय लैंड क्रू मानी भूमि इनके चों तो नहीं पत्ता लैंड क्रू तो क्या पत्ता लैंड तुम रियाम्बो से तो चों सामो फसल के चामा तो हो अदरवाइज त्रिपुरा वो चों त्रिपुरा ने एम सारा त्रिपुरा बहुत सन ऑफ द सोइल से तो कोनो लैंड ऑनर उमैया चिनी लैंड रजिस्ट्रेशन खुब सुका आमे चों लैंड राइट सायो डायरेक्ट फंडिंग सायो पॉलिटिकल पावर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामन बाय हिस्टोरिकल प्रिजर्व पामना जे जगह राजबारी नि बीस गांव से सूर्य सेन नि मूर्ति लगाई तिखनाली नाम सूर्य सेन ले ब्रोनि फाइमे अब बांग्ला दे फाइ ना ब्रोन दे फाइ फ्रीडम फाइटर दे चो अब साइ सिया जे राजबारी तांगनै स्पो राजबारी स्पोनी आबार राजानि मूर्ति बावने बसे जुक्तिले बसे फेक ना सब समय हिस्ट्री ना पढ़ते ना माने नहीं हो चौंकी आपने माने तो नहीं आमे चौंकाव ते सामने किचनी अब कि माने अजुक्ति वहाँ अब तो आमे अनेक किसु काउ सारे तो अब जो तो इंटेलेक्चुअल ब्रो रशियो एवं जरा हिस्ट्री न सिने अब ब्रो पारी पोंतो बांगली पोंतो जे संप्रदाय पोंतो रशियो मांगो प्रिजर्व करना शुद्ध चुना बिरसा मुंडा नि आव 150 बर्थडे सेलिब्रेशन हो है जनजाति गौरव दिवस हिसाब काम काओ किंतु शुद्ध दिवस पालो मोबाइल प्रोग्राम खेमो भाई जनजाति डेवलप वहाँ दे जनजाति ने आसल नांगमो जिनिस न तिनियो फना ऋण नाया अब की डेवलप मो जनजाति माना बिनि लैंड नि अधिकार नाओ बिनि पॉलिटिकल माने पावर नाओ चौरो पॉलिटिकल डिसीजन दिलामाय
sini kuno legally মানে politically decision la মানে চিন্তি পাওয়ার করে autonomous body একটা বিল হো চং পাস কে চং ইমপ্লিমেন্ট খেমাইয়া কাস্টমারি ল তিনবো পাম্পেন নি তো কাস্টমারি ল চিন্তি ইমপ্লিমেন্ট অনেক দরকার আমি শুধু জনজাতি গৌরব হো ইউনিটি প্রোমো ফিক্স ফেস্টিভ্যাল হো বিভিন্ন বাহানা খেয়ে আবো ভাই ত্রিপুরা সারণ মানে পলিটিক্স থঙে আসল মুদ্দাও ফাইদি ত্রিপুরা সারণী ডিমান্ড পা রেডি নো যদি ত্রিপুরা সারণ আমাকে নো যদি জনজাতির ফেভার আসু যদি নো পলিটিক্যাল না আসু জনজাতির ফেভার সেইখা আর মানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আবো বাইমিয়া যত বনম সিনাই যারা মানে ইন্টেলেকচুয়াল বস সিনাই